Okay, the first factor that will affect the population growth is biotic potential, or we denote as small r. So definition for biotic potential refer to maximum number of offspring an organism can produce under optimum condition, or maximum reproductive capacity of an organism in a population under optimum environmental condition. So in other words, biotic potential refer to maximum number of offspring an individu can produce under optimum condition. So optimum condition here refer to no environmental resistance. Okay, maksudnya tidak ada halangan daripada persekitaran lah. Itu yang menyebabkan satu-satu organism ataupun individu boleh mencapai maximum number of offspring ataupun boleh produce maximum number of offspring. Okay. So, tidak ada environmental resistance means that, for example, kita ada plenty of food resource. So, ada banyak makanan, or plenty of water, or plenty of shelter. So, faktor-faktor inilah yang menyebabkan satu-satu organism ataupun individu boleh reproduce at maximum capacity. Okay. So disebabkan tidak ada environmental resistance. The second point, all individuals survive and reproduce at maximum rate. So katakanlah kita tengok untuk gambar dekat sebelah ni, dia refer pada houseflies. Okay. So dia tulis dekat sini kenapa graph housefly ni boleh menaik macam ni. Okay. Disebabkan maximum reproduction rate, all offspring survive. Okay, so means that tidak ada environmental resistance that will affect the population growth of housefly. Contohnya, tidak ada pesticide yang digunakan untuk membunuh housefly, cukup makanan, cukup water, cukup shelter for the housefly to reproduce at maximum rate ataupun maximum capacity. Okay, so itu maksud biotic potential. Okay, biotic potential ni dia depends pada several factors. Means that untuk mencapai maximum reproductive capacity ataupun untuk produce maximum offspring, dia ada beberapa factors yang affect. Okay, the first one adalah the age at which reproduction begins. So, bila bermulanya reproduction tersebut? Okay, adakah lebih awal ataupun lebih lambat? Okay, so kalau bermula lebih awal, lebih senang sebenarnya untuk mencapai biotic potential. Okay, maksudnya lebih senang mencapai maximum reproductive capacity. Tapi kalau age at which reproduction begins lambat sedikit beberapa tahun, so dia akan mengurangkan sebenarnya biotic potential sedikit lah, tidak semua. Okay, so tengok pada umur berapa reproduction begins. Okay. So katakanlah kita ambil contoh human. Okay, so human reproduce. Let's say kalau kahwin lebih awal secara logiknya akan dapat anak lebih awal. Okay, tapi kalau kahwin lambat, secara logiknya lebih lambat lah dapat anak. Okay, so katakanlah kahwin awal umur 20 for example, so secara logik lebih cepat dapat anak, mungkin umur 21 and so on. Tapi kalau kahwin umur 40 for example, lebih lambat lah untuk dapat anak. Itu secara logik lah, tapi dia boleh jadi berbeza. Okay, sebab ada je orang kahwin awal dapat anak lambat, tapi orang yang kahwin lambat boleh dapat anak lebih cepat daripada orang yang kahwin awal. Okay, the second point, biotic potential, it depends on how often reproduction occur or frequency of reproduction. Okay, maksudnya berapa kali reproduction berlaku. So katakanlah setiap tahun beranak. So lebih banyak, kalau lebih banyak frekuensi reproduction itu berlaku, maksudnya lebih banyak ataupun lebih mencapai biotic potential lah
rather than kalau 5 tahun sekali baru dapat anak, 5 tahun sekali baru dapat anak. Okay, itu macam tidak mencapai biotic potential. Sebab biotic potential kita kata tadi refer pada maximum reproductive capacity ataupun maximum number of offspring an organism can produce under optimum condition. Okay, so number 3, number of offspring are born or produced at a time. Maksudnya setiap kali kelahiran tu adakah dapat satu anak saja, ataupun setiap kali kelahiran dapat twins ataupun triplets ataupun quadruplets, it depends. Okay, so lebih banyak maksudnya lebih mencapai biotic potential. And then length of reproductive lifespan. So berapa lama individu tu boleh reproduce. Okay, contohnya macam female for example, perempuan atau wanita, dia ada certain age dia akan fertile, but sampai satu masa dia akan menopause. Okay, maksudnya dia dah tak boleh reproduce lah. Okay, after dia menopause tu. So kita tengoklah length of reproductive lifespan. So biotic potential ni bergantung juga pada berapa lama individual tu boleh reproduce. Okay, and then number 5, survival rate of offspring. So berapa banyak offspring yang boleh survive sampai dicapai pada reproductive age. Okay, so kalau offspring tu mati lebih awal sebelum dia achieve ataupun attain reproductive age, dia akan mengurangkan biotic potential lah. Okay, and then the last point bawah tu, full biotic potential is reached if environmental resistance is absent. Okay, tapi sebenarnya kalau kita tengok secara logiknya, environmental resistance mesti akan ada. Okay, tak kisahlah daripada luaran ataupun dalaman. Okay, so sebenarnya susah nak mencapai biotic potential, but it is possible. Tapi sebenarnya truthfully actually susah lah. Okay, mesti je lah ada environmental resistance. Okay, halangan lah untuk mencapai biotic potential. Okay, and then next, a population reaching its biotic potential will show exponential growth curve. So this is described by a exponential growth curve, bentuknya J shape. Okay, so maksudnya kalau populasi tu boleh mencapai maximum reproductive capacity, graf yang akan ditunjukkan adalah exponential. Okay, bentuk J shape. So yang tengah ni lah, yang tengah ni adalah J shape curve. Maksudnya dia meningkat sahaja. Okay, terus meningkat sampai ke atas lah. Kalau ada environmental resistance, means that populasi tu tidak mencapai biotic potential, graf tu mungkin dia akan jadi ke kanan macam ni. Okay, so dia tidak jadi J shape, dia akan jadi S shape. Okay, full biotic potential of a population is limited by environmental resistance. Okay, so biotic potential ni boleh dihadkan oleh environmental resistance. Okay, so dia tidaklah terus menaik so dia akan turun pada satu-satu masa disebabkan ada environmental resistance ataupun limiting factor yang ada pada environment tersebut. And then exponential growth only happens for a limited time. There are always limit to population growth in nature because of the presence of environmental resistance. Okay, so dengan kata lain, exponential ataupun full biotic potential ni kita boleh capai, tapi pada kadar yang sepatutnya sahaja ataupun pada waktu-waktu yang sepatutnya sahaja. Okay, macam ni exponential kan, dia tengah naik, tapi bila macam ni dia dah mendata lah disebabkan ada environmental resistance. Memang environmental resistance ni wujud. Okay, wujud sajalah dekat mana-mana populasi pun. Okay, that's why lah memang susah untuk mencapai maximum reproductive capacity ataupun biotic potential. Okay, so apa efek biotic potential ni pada population growth sebenarnya? Okay, so when growth is an optimal environmental condition, maksudnya ada food, shelter, no predators, pathogens, maximum reproduction.
So effect dia adalah individual in the population can survive and reproduce at maximum rate. So bila tidak ada halangan daripada luar ni, so individu ataupun populasi tersebut boleh survive dan boleh mencapai maximum reproductive capacity ataupun maximum reproductive rate. Okay, and then population growth akan meningkat, and then dia akan show exponential growth curve. Ini yang saya kata tadi, yang graf naik ke atas tu bentuk J shape. Okay, disebabkan tidak ada environmental resistance lah. And then highest birth rate, lowest mortality rate. Maksudnya lebih banyak kelahiran berbanding kematian. Okay, that's all for biotic potential.